اور شیخ الحدیث نہیں ہے، انہاں شیخ الحدیث نہیں آکھیا، شیخ التبلیغ۔ بھئی تبلیغ اللہ دے دین دی کرن دے وچ بڑھا ہو گیا، جوانی جی شروع کیتی ساسوں، بچہ سی پھر جوان ہو گیا، جوان تو بعد بڑھا ہو گیا۔ شیخ التبلیغ ہے کہ قرآن حدیث سنا دیاں بڑھا ہو گیا۔ مولویو اللہ دے ہو جو، من کان للہ کان اللہ لہو۔ جے 50 سالاں چ اے تواڈے نوکر نے، گناہ گار نے کسے کولوں مطالبہ نہیں کیتا، تے ویکھ لو 62 سال دی عمر چ جیکٹ بھی ویکھ لو تے سوٹ بھی ویکھ لو تے مر جو ٹوپی بھی ویکھ لو۔ قسم خدا چودھری صاحب ہیں خدا پاک دی قسم، مولوی جناب لکھ لکھ کے پہ دیندے نے، میرا بڑا منڈا بھی امام ہے، نکا بھی امام ہے، بچکارلا بھی امام ہے، فلانا بھی امام ہے۔ ساڈی مسجد تے 4 امام نے، لہذا باجی جی ساڈا لکھ سیدھا کرو۔ خدا دا واسطہ اللہ کو منگو، باجی تو خود اللہ کو منگ دیے، چاچا نواز شریف بھی اللہ کو منگتا ہے، چاچا زرداری بھی اللہ کو منگتا ہے، چاچا شباز بھی اللہ کو منگتا ہے، یہ سارے اللہ کو منگو۔ مالک بڑا میں اللہ کو ہور منگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ سامعین محترم، برادران معظم، 29 ਚੱਕ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ۔ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾਏ ਔਰ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸਬਬ ਬਣਾਏ। ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ 29 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਂਝ ਭੱਜਦੇ ਸੋ ਉਂਝ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਔਰ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ। ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ। اور رانا علی حسن صاحب میرے برادر محترم دے بیٹے نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی جان عبداللہ یاسین صاحب اللہ پاک انہوں مکمل طور تے صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ میرے معزز اور محترم مکرم سامعین کرام، انسان دے کول سب کچھ ہوئے نا، پھر بھی انسان اللہ کو منگدا رہے۔ انسان کول ہر نعمت ہوئے پھر بھی اللہ کو سوال کردا رہے، اور انسان دولت مند ہوئے تاں بھی اللہ کو سوال کردا رہے، اور انسان صحت مند ہوئے تاں بھی اللہ کو سوال کردا رہے، اور انسان دے گھر دے اندر ہر نعمت موجود ہوئے پھر بھی اللہ دے گھر چ آ کے تے اللہ دے کولوں سوال کردا رہے، کیونکہ اللہ پاک نو یہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے، بڑا ہی چنگا لگدا ہے، اور بڑا ہی اللہ نو یہ بندہ سونا لگدا ہے جدوں تک یہ بندہ سونے اللہ دے کولوں منگدا رہندا ہے۔ اور مالک نو یہ پیار بڑا ہے، پھر اللہ پاک تو صدقے جائیے۔ اللہ پاک نالے تے عطا کر دینے، نالے خوش ہوندے نے۔ حاجی راشد علی صاحب، حاجی راشد علی مشری دی ڈلی، ماشاءاللہ گلاں ہو رہی ہیں نے گلی گلی، گل بڑی سننے والی آئی صاحب۔ میں صدقے جاواں، مالک نالے عطا کر دینے، نالے خوش ہوندے نے، اور جنہ مالک کو منگیا جائے نالے اللہ پاک راضی ہوندے نے، نالے اللہ پاک خوش ہوندے نے، اور نالے عطا کردے نے، نالے راضی ہو جاندے نے۔ انج کہہ لو، میں تانوں گل سناواں 29 ਚੱਕ ਵਾਲਿਓ، نالے مالک کائنات سانو عطا فرماندے نے، نالے اللہ کریم ساڈے تے راضی ہوندے نے، تے دا مطلب اے جدوں راضی ہوندے نے تے اودوں ساڈے گناہاں نوں معاف فرماندے نے، نالے سانو معافیاں دیندے نے۔ میں تانوں ایک گل آئی سناواں، مینوں کل ایک بندے نے ایک حدیث پاک سنائی ہے
میں تمہیں وہ اج سنا لگا، کل مینوں انہوں نے سنائی ہے، اج میں 29 ਚੱਕ والوں آ کے سنا لگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تینوں معاف فرما دے۔ گل بڑی سننے والی جے، سید محمد ایوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام دے گاؤں دے اندر میں بات سنا رہا، عائشہ اللہ تینوں معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں خوش ہوئیاں، پاک پیغمبر علیہ السلام نوں پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ تینوں بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات دی، میں تیرے واسطے دعا کی تھی کہ اللہ تینوں معاف فرما دے۔ عرض کر دیا نے ہاں اللہ دے حبیب علیہ السلام جی میں بہت خوش ہوئی ہوں، مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے، میرا دل بڑا راضی ہویا ہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ یہ دعا جڑی میں تیرے واسطے کیتی ہے نا، یہ میں 5 نمازاں دے اندر اپنی امت واسطے کرنا۔ واہ میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام جی، تواڈے تو صدقے جائیے، تانوں کنا پیار اپنی امت دے نال۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نوں اپنی امت نال کنا پیار، اپنی امت دے نال کتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واسطے میرے معزز سامعین کرام جدوں ماں باپ بیوی بچے رشتے دار بھیناں بھائی چاچے مامے نانکے دادکے جدوں سانو چھڑ جان گے ادو پاک پیغمبر علیہ السلام ساڈی سفارش فرمان گے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی سفارش فرمان گے، اور جدو سارے نے کہنا رب نفسی رب نفسی رب نفسی، یا اللہ میری جان یا اللہ میری جان یا اللہ میری جان، تو نبی علیہ السلام فرمان گے اللہم امتی اللہم امتی اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت نو معاف فرما دے۔ سارے مل کے دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے نبی علیہ السلام دا سچا پکا تابعہ دار بنائے، اور اللہ پاک سانو جنت دا حقدار بنائے، اللہ سانو دوزخ کولوں آزاد کر کے اللہ جنت دے اندر آباد فرمائے۔ بعض مولویاں تو مینوں بڑا تعجب ہوندا ہے، اب ویکھو نا رانا صاحب فون کر دین میں آ جانا، حاجی راشد علی صاحب کہندے یار فلانی مسجد والے کہندے ہن درس دینا ہے تو میں آ جانا، حالاں تسی نام ہی نہ سانو کہو ساڈا حق بندا ہے، آ یار حاجی فجر دا درس اوتھے دئیے، زور دا درس اوتھے دے کے آئیے، عصر ویلے اوتھے بیان کر کے آئیے، مغرب ویلے آؤ جی رانا علی حسن صاحب اوتھے جا کے بیان کریے، عشاء ویلے فلاں چک کے جا کے بیان کریے۔ سانو تے انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے جڑے کہندے نے آؤ جی سانو قرآن پاک سنا جو حدیث پاک سنا۔ اور بعض مولوی ایسے نے جڑے پنڈاں ٹائم ہی نہیں دیندے کہ میں پنڈاں چ نہیں جاتا، میں گاؤں میں نہیں جاتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تے پیدا پنڈاں چ ہوئے نے تو پیدا بھی وڈے کوٹھے چ نہیں چلانی چ پیدا ہوئے، وہ ہن پنڈاں نوں ٹائم نہیں ہے، میں پنڈ نہیں جانا، میرے کول ٹائم نہیں ہے پنڈ جان واسطے۔ خدا دا واسطہ جے اے پنڈاں تو تے بھاگ لگے نے۔ عبداللہ یاسین صاحب خدا دی قسم سانو اللہ پاک نے پاگا پینڈواں نوں مجھاں چران والیاں نوں، وہ حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ وہ سکے اگوں قلعہ کٹے پچھوں عبداللہ کٹے، پنڈاں والیاں نوں پاگ لائے نے اللہ نے۔ اس واسطے سانو پینڈواں نوں اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا ہن تانوں میں ایک گل اور سناواں، جڑے مولوی یہ گل کہندے نے نا میں بڑا مشہور مولوی ہاں، میں انہاں اگے درخواست کراں گا تیرے نالوں مولوی جی ایمن آباد دی برفی اور راہ والی دی کلفی بہت ہی مشہور، تو جڑا بھلیکھا ہی لگا پھر ہم مشہوری مشاری دی کوئی حیثیت نہیں۔ 2 گلاں یاد کر لو، مشہور ہون نال ککھ نہیں ہوندا، مقبول ہون نال اللہ راضی ہوندا۔ ہر دوسری بات بھی ذہن دے اندر بٹھا لو میرے دوستو اور بزرگوں اور عزیزوں، اے گل بھی اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو، بندے اندر جتنی قابلیت ہوئے قابلیت نال ککھ نہیں جے بندا جب تک عرش والے والوں قبولیت نہ ہوئے۔
जिवें मालक कबूल कर लवे ना उदों गल बन जाती है। हुण तुहानूं मैं कोई झटकी गल सुणावां ते गल बड़ी सुनने वाली जे तुसीं याद कर लो तो पल्ले बन लो। अजा शैतान है ना, शैतान गाल नहीं उन्होंने कढ़नी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। अगर वो नबी अलैहिस्सलाम ने शैतान नूं गाल कढ़न तो मना ना कीता हुंदा ते मैं लेलियां ते दुंबियां ते कट्टियां नूं भी वो गालां नहीं सन कढ़ियां जिहड़ियां उन्होंने कढ़नियां। लेकिन क्यों नहीं कढ़नियां? सरकार दा फरमान। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु शैतान। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने शैतान नूं गाल ना कढ़िया जे, शैतान नूं मंदा ना बोलिया जे, शैतान नूं बुरा ना कहा जे, शैतान ते गाली गलोच ना करया जे, तानो तशनीह ना करया जे। मैं सोने नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक तो सदके जावां, सारी कायनात कुर्बान कर दियां, सारा जग सारा जहान मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे कदमां पाकां तो कुर्बान कर दिया, जिन्हां ने शैतान नूं भी गाल कढ़न दी सानू इजाजत नहीं दी। इतने प्यारे मुस्तफा। हुण मैं तुहानूं गल जिहड़ी सुनाण लगा वो सुनिया जे। अल्लाह फरमांदे ने मैं शैतान नूं ना तेरी खातर कढ़िया सी जन्नत चों, नहीं ते मैनू तेरी इज्जत की वजह तो तेनू उन्हें नहीं मन्निया, मैं कहा चल जन्नत चों नहीं। फरमाया मैं तेरी वजह तो तेनू उन्हें सजदा नहीं किया, तेरी अजमत नूं नहीं मन्निया। और इंसान उन्हें तेरी अजमत नूं नहीं मन्निया, मैनू गुस्सा आया, तेरी खातर मैं उन्होंने जन्नत चो कढ़ दिता। तू फिर उहदे नाल यारियां पाई फिरना, दस तू मेरा की कदर पाया? तू फिर उहदे नाल यारियां लाई फिर, तेरी खातर तो मैं उन्होंने जन्नत चो कढ़िया सी, तू फिर उन्होंने दोस्त बनाई फिरना है और तू मेरा कदर की कीता है? इंज ना करया कर। जेड़ा मेरा दुश्मन है ना उन्होंने अपना दुश्मन समझिया कर, तो जेड़ा मेरा सज्जन है उन्होंने अपना सज्जन समझिया कर। जेड़ा मेरी इज्जत करदा उहदी इज्जत करया कर, जेड़ा मेरी इज्जत ना करे उहदी इज्जत ना करया कर। मैं तेरे इसे अमल नूं ही तेरे वास्ते जन्नत दा टिकट बना दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालिओ इस्लाम दे अंदर पूरे दे पूरे दाखिल हो जाओ। की मतलब तुहाड़ियां अखां मुसलमान होण, तुहाडा दिल मुसलमान होए, तुहाडे पैर मुसलमान होण, तुहाडे हथ मुसलमान होण, तुहाडा दिमाग मुसलमान होए, तुहाडा दिल मुसलमान होए, तुहाडी जुबान मुसलमान होए। जदों तुसी अपना सारे दा सारा वजूद मेरे ताबे कर लवोगे, जदों तुसी सारे दा सारा वजूद मेरा ताबेदार बना दोगे, मैं तुहानू जन्नत दा हकदार बना देंगा। मालिक साडा एडा मेहरबान, मालिक साडा इतना कदरदान है। ते रब्बे जुल जलाल दी ज़ात पाक ने फरमाया मेरे कोलों सवाल करो, मेरे कोलों सवाल करो, मेरे कोलों मंगो, मेरे कोलों मंगो, हर वक्त मेरे कोलों सवाल करो। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह सोहना है ते सोहन नूं पसंद फरमांदे ने। अल्लाह करीम, अल्लाह मेरा सोहना है जिन्हों सजदा सजदा है, रिज़्क भी देंदा है नाले ऐब भी कजदा है। एडा मेहरबान खुदा पाक दी कसम साडा रब एडा मेहरबान। नाले साड़ियां गलतियां माफ़ फरमांदे ने अल्लाह पाक, गुनाह माफ़ फरमांदे ने अल्लाह पाक, खतावां माफ़ फरमांदे ने अल्लाह पाक, बड़ियां बड़ियां ज़्यादतियां साड़ियां अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंदे ने, नाफरमानियां भी माफ़ फरमा देंदे ने, साड़ियां बेअदबियां गुस्ताखियां भी माफ़ फरमा देंदे ने, लापरवाहियां भी माफ़ फरमा देंदे ने। लेकिन अल्लाह करीम तो मैं सदके जावां, नाले सानू माफ़ियां भी देंदे ने, नाले सानू रोटियां भी खुआंदे ने। कदी एक गल तो गौर किया जे हाजी राशिद अली साहब, एक गल ते गौर करया करो। कोई बच्चे ने माँ की गल नहीं मानते, माँ कहे ना जावे मैनू इब्राहिम की दुकान तो गोभी लिया दे, वे मर जाए जावे मैं नहीं जाना, मैं तेनों आख्या जावे टुट पैने वे, तेनों हल्का कुत्ता वड्डे वे, तेनों कलरी सप लड़े, कहना जो मर्जी नहीं, फिर मैं जाना। माँ की ना फरमानी कर दे,
माँ की नाफरमानी कर अब्बा कोलों कहंदा ओए मैं लाण लगा वां लितर जल्दी जा, फिर भी जांदा भैड़े जे दिल नाल जांदा है, पर भैड़े जे दिल नाल। मेरे दोस्तों जो जनाब नाश्ते का टाइम होंदा माँ कहंदी है लभो कित्थे गया मैं नाश्ता करावां, सारा दिन फिरदा है इधर जा उधर जा उधर जा उधर जा, शाम पैंदी है वे रोटी खाण नहीं आया, लभ के लियाओ कित्थे गया। दूसरे उहदे भरावां नूं कहंदी है जा वे इदरीस लभ के लिया, जा वे रफीक लभ, वैसे इदरीस रफीक होवे तो मैं ना लै रहा मैं कहो भी होरे गुआचे इन बिजनू लभने आहो, जा वे रफीक लभ के लिया, जा वे शुएब लभ के लिया, जा वे इलियास इसहाक नूं लभ के लिया। वो जनाब लगा जाता है, वो लभ के लै आउंदा है। तो माँ पता की कहंदी है इत्थे बह वे रोटी खा, वे मर जा नहीं भी मेरी गल मनदा रोटी ते खा, नहीं भी मेरी गल मनदा रोटी ते खा। आसमान तो आवाज़ आउंदी है फजर दी अजान, जोहर दी अजान, असर दी अजान, मगरब दी अजान, इशा दी अजान हुंदी है। साडे घर दे अगों लंघ जाना मर जाए टुकर ते खा, साडे दरवाजे अगों लंघ जा, कई बंदे नूं नमाज पढ़ो, मौलवी जी मेरे कपड़े नहीं सही भी असां साबण दा कारखाना पाए। असल गल है नीयत नहीं सही। दुआ करो अल्लाह सानू जिंदगी दे आखिरी दम तक पक्का सच्चा नमाजी बना। यकीन करो माँ एडा प्यार कर दी है तो तुसी आप ही दसो नत्ती चक वाले हो रब सोना कितना प्यार करता, और जिन्हें माँ बनाई है वो मालिक कितना प्यार करता, वो जिन्हें बाप बनाया वो बाप इन्ना प्यार करता, अल्लाह की जात कितना प्यार करते हो। सदके जाओ रोटी खाधी है कि नहीं सिर्फ माँ पुछदी, किन्ने डॉलर तू कमाए बाकी सारे पुछ दे, मैं रुसदा ते मैनू सी मनांदी मेरी माँ, बाकी घर दे सी मेरे नाल सारे रुस दे। कदी ख्याल किया जे भाई लड़ पवे, वड्डी भैन लड़ पवे, खाला लड़ पे, फलां लड़ पैंदा, मामू लड़ पैंदा, चाचू लड़ पैंदा, दादा जान दादी जान नाना जान नानी जान कौड़ी गल करन जावे दफा हो जाए तो साडे कोल ना खलोई सानू नज़र ना आई, उन्हां दे नाल लड़ के ना वो ये लड़ते ने तो उन्होंने को भज भज के माफिया मंग, दादी जी दादा जी मामू जी चाचू जी भा जी आपी जी मैनू माफ़ कर दिओ। तो माँ नू मुक्के मारदा है, माँ नू सतांदा है, तो वह मगर भज भज के मनांदी तो अगे लग के नसदा है, तो मगर भज भज के तो जफियाँ पांदी है, फिर मेरे आ शहजादिया नाराज़ हो गए। हाय अल्लाह मैं सदके जाऊँ, माँ का एडा अजीम रिश्ता, माँ वाला इतना अजीम रिश्ता, माँ वाला इतना प्यारा रिश्ता, माँ नू नाले सतांदा है परेशान करदा है, वो मगर भज भज के मेरा शहजादा मेरा सोहना अगे लग के दौड़दा, मगर भज भज के मनांदी है मेरा शहजादा नाराज़ हो गया है। मैं अर्श वालिया मैं तेरे प्यार तो सदके जावां, तू माँ एडा मेहरबान रिश्ता बनाया सोहणिया, पता नहीं तू आप किड्डा मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान। फरमाया मैं रहमान हाँ, मैं रहमान हाँ, मैं तेनू माफ़ करने वाला हाँ, मैं तेरा दाता हाँ, मैं तेरा हाजत रवा हाँ, मैं तेरा मुश्किल कुशा हाँ, मैं तेरा रब हाँ, मेरे को सवाल कर मेरे को मंग, तू मंगण वाला है ते मैं मनण वाला हाँ। सुभान फरमाया मेरे को सवाल कर मेरे को मंग। एक गल अकीदे दी आई है, वो भी मैं शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे गाँव दे अंदर ये बात बयान करना चाहना। सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी उम्र तौहीद अल्लाह दी सुनाई है और कुरान व हदीस सुनाया है और पाक पैगंबर इस्लाम दा पैगाम पहुँचाया है, सहाबा दा शान सुनाया है, नबी इस्लाम दियाँ बीवियाँ दा एहतराम सुनाया है, अल्लाह दे वलियाँ ते शहीदां दा मकाम सुनाया है, हज़रत हसन हुसैन जन्नत दे नौजवानां दे सरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दा मकाम ते मरतबा बयान फरमाया है। उन्होंने गाँव के अंदर
میں گل تمہیں سنانا چاہنا عقیدے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ فرمایا جیڑا رحمان ہے نا وہ عرش تے رہندا ہے۔ دھیان نال سننا، رحمان دا ٹھکانہ عرش ہے، عرش تے رہندا ہے۔ ہن لڑیا جے نہ لڑے کوئی نہ، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ عبداللہ صاحب آئے ساڈے بھائی جان، میرے دوستو ریکارڈنگ ہو رہی ہے 29 چک والیاں دیاں جہڑیاں جناب اللہ پاک نے ذہن بنایا نا، انہاں دا ذہن ہی ٹیپاں اللہ نے بنایا ہے۔ یہ بڑے ذہین لوگ نے، انہاں دے بچے ذہین، آپ بھی بڑے ذہن والے نے، اور ڈھیرے دار سیانے بندے دنا بندے نے۔ بات بڑی سن والی جے پلے بن لو، لڑنا نہیں، ساڈی بات سن کے غصہ نہیں کرنا، ساڈی بات سن کے تے برا نہیں منانا، ساڈی گل سن کے کسے قسم دی نفرت دل دے اندر نہ لے آنا، بلکہ ساڈی بات نو سمجھیا جے۔ رب فرماندے نے میرا ٹھکانہ عرش تے وے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا عرش تو علاوہ کسے اور جگہ تے رہندا ہووے، نہ حاجت روائے تے نہ مشکل کشائے۔ اللہ کریم عرش تے وے تے جیڑا عرش تو علاوہ کتے ہور دے ہوئے، سارے بولو مشکل کشا ہو سکدا تے عرش دے اتے صرف کلا رب۔ سبحان اللہ جی، یہ گل ہن کوئی لڑائی والی تے نہیں تے پیار والی گل ہے۔ اس واسطے اس مالک نو پکارو تو دے کولوں جناب عرضاں کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان اللہ کہو۔ ایک تو میں 62 سال دا ہو گیا، یہ اللہ کریم دا کڈا کرم ہے، 62 سال دی عمر چ اللہ میرے کو کھلار کے تقریر کروا رہے۔ اور دوسری بات ہے وے 50 سال میری تبلیغ جیڑی اللہ نے 1 جنوری نو 50 سال پورے کر دیتے نے۔ میں وہ شکریہ ادا کرنا جن نے 50 سالاں تو مینوں اپنا نوکر بنایا ہے۔ اور ایک اور گل میں وہ شکریہ ادا کرنا، انہیں 50 سالاں چ مینوں تواڈے کولوں 50 روپیے منگن دی بھی اللہ نے توفیق نہیں دیتی۔ میں اس تو ود وہ شکریہ ادا، میں اللہ کریم دا کیڑے لفظ شکریہ ادا کرنا۔ اتنے قسم خدا دی مولوی تقریر تو بعد لیا تقریر کرنے والا جلسہ کروانے والا کتنے وے؟ میں اپنی پوری زندگی حاجی صاحب اللہ پاک دی توفیق نال پوچھے ہی نہیں کون ہے جلسہ کرانے والا، کتنے وے، وہ گھر کیڑا وے، کون تاریخ لین والا ہے۔ میں قرآن سنا کے جا رہا، جے کوئی گڈی دے مگروں بھج کے رل گیا نہیں تو آپ شاہ کوٹ لنگ گئے۔ ایک گل ہوں اگلی گل ایک ہور بھی سننے والی جی، اللہ پاک دی رحمت دی تمہوں میں گل سنانا چاہنا۔ میں تاریخ دین لگیا، میں کدی نہیں کسی نے آخیا رانے علی حسن نال رابطہ کرو اور انج کرو، قاری ارشد صاحب نال رابطہ کرو اور میرے بھائی رمضان نال رابطہ کرو اور حاجی راشد علی نال رابطہ کرو اور رانا اسلم صاحب نال رابطہ کرو اور فلاں قاری صاحب نال رابطہ کرو۔ نہ مینوں جناب جماعت دا امیر کہے، مینوں جماعت دا ناظم اعلیٰ کہے، مینوں ناظم تبلیغ کہے، نہ چھوٹے جے بچے نے بھی اگر آخیا نا مولوی جی ساڈے پنڈ آؤ، میں آ گیا، میں نہیں پوچھیا کہ کتنے وے وہ بچہ، میں جلے ٹرن لگا میرے کول آ کے کار دے کہندا ہے جی تانوں میں بلایا ہے، میں سر تے پیار دیتا ہے نالے تھوڑی جی خدمت کیتی تے میں پتر جلسے کرایا کر، اللہ پاک تینوں بڑے ہی دیندار بنائے گا۔ میرے دوستو اے دنیا دا مال ایتھے رہ جانا، اے مال خزانے جو جمع کرنا ہے کیے نانوی کرنا،
تیری چیسن منجی ہے پر وارس پچھلے بننا مال تیرے نو سب ونڈ لئی سن جو رشتہ دار نے آلے دوالے باقی سر تیرے رہ جا سن دفتر عملہ والے اسینا پرسوں چوتھ گئے ہیں صادقہ باد حضرت مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب شیخ الحدیث حفظہ اللہ تعالی جامعہ اسلامیہ صادقہ آباد دے شیخ الحدیث مدرسے دے بہت بڑا ادارہ انہوں نے بلایا فرمان لگے شیلڈ تیرے واسطے میں بنائی ہے مینوں کسے دسیا 50 سال ہو گئے نے اور یہ بھی گل صحیح ہے دس مینوں ذرا کہ تو کسوں مطالبہ نہیں کیتا میں جی الحمدللہ نہیں مطالبہ کیتا پھر تیرے لیے ایک میں شیلڈ بنائی ہے 50 سال تیری تبلیغ دے مکمل ہو گئے نے تو میں تینوں ایک لقب دے رہا شیخ التبلیغ تیرا لقب ہے تے آج تو بعد شیخ التبلیغ نال ہی تینوں بلایا جائے شیر پاکستان بھی چھڑ دے شیر پنجاب بھی چھڑ دے میں جی میں کہندا تے نہیں نا انہاں نوں مینوں شیر کہو تے تسی ویسے کوشش کرو آج تو بعد مینوں شیر 29 چک بھی نہ آکھیا لو جی میں جننے بھی لقب نے نا حاجی راشد علی صاحب یہ سارے مولویوں نے دیتے میرے اللہ تو میں صدقے جاواں میرے مالک نے مینوں شیر پاکستان اخوا دیتا شیر اسلام کہلوا دیتا شیر دنیا کہلوا دیتا شیر آل ورلڈ کہلوا دیتا شیر مکہ کہلوا دیتا شیر مدینہ کہلوا دیتا شیر جہاد کہلوا دیتا تے شیر پنجاب کہلوا دیتا مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب دے کولوں شیخ التبلیغ کہلوا دیتا حالا میں تانوں اپنے بارے دساں میں کی ہاں جتنے بھی جہان دے اندر مسلمان نے نا میں سارے مسلماناں وچوں نبی علیہ السلام دا ادنا غلام ہاں اور میں سارے مسلماناں وچوں نا چیز ہاں سارے ہی بڑی چیز نے اللہ نے اس گناہگار نو نا چیز بنا دے مالک سونا اتنا مہربان تو میرے دوستو اور میرے بزرگوں مالک دا بہت بڑا احسان جس مالک نے پسند فرمایا اپنے قرآن واسطے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان واسطے پسند فرمایا مالک کتنا مہربان ہے آؤ اس نو منائیے او دے نال ارزاں او دے کے ارزاں کریے او دے تے توکل کریے او دے تے بھروسہ کریے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فرمایا جڑا میرے تے توکل کر لیندا ہے جڑا اللہ تے توکل کر لیندا اللہ کریم اونوں کافی ہو جاندے نے اونج اسی چل دے پٹھے ہاں ساڈا کم پٹھا ہے ایتھے میں جڑاں والے تقریر پیا کراں غالباً 29ویں رات سی یا 27ویں رات سی 2-2.5 سال دی گل ہے میں جناب خطاب پیا کراں میں آکھیا لٹ لو اور رب دیاں رحمتاں لٹ لو رب دیاں رحمتاں میں تقریر کر کے مسیتوں باہر نکلیا انہاں مینوں ہی لٹ لیا او میں ہویا کھچو میں تانوں آکھیا رب دیاں رحمتاں لٹ تسی مینوں پے گئے ہو قسمیں پتہ نہیں لوکاں نو کی ہو گیا مالک دیاں رحمتاں دا سوال کرو مالک دے کولوں رب ذوالجلال کولوں سوال کرو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میرے مصطفیٰ علیہ السلام میرے گناہگار بندیاں تک میرا پیغام پہنچا دیو جڑے اپنیاں جاناں تے زیادتی کر بیٹھے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ دی رحمتوں نا امید نہ ہون اللہ جس نو چاہن او دے سارے گناہ معاف فرما دین کیونکہ اللہ فرما دینے میں غفور ہاں میں رحیم ہاں قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے جدو رانا علی حسن صاحب رانا محمد اسلم صاحب گل سننے والی جے دھیان نال سننا میرے بھائی جان عمر فاروق صاحب بڑے دھیان نال گل سنیا جی حاجی راشد علی صاحب جو قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہنا میں تو نادان ہی تھا قاری جی تانوں اللہ کروٹ کروٹ جنت دے قاری صاحب جی 80 سال دے ہو کے فوت ہوئے ہو تے ساری عمر ہی کہندے رہے ہو میں تو نادان ہی تھا اللہ دے سامنے اپنے آپ نو نادان کہندے رہے ہو پتہ نہیں رحمان کنا خوش ہوندا میں تو نادان ہی تھا
دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے تجھے مجھے رسوا نہ کیا۔ بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ قاری صاحب نے اللہ کریم نے کنا پیار اور کنیاں نعمتاں عطا کیتی ہیں۔ اللہ تے بھروسہ بڑا کردے سن، مہمان نواز بڑے سن، میزبان بڑے سن، قدردان بڑے سن، قاری قرآن بڑے اچھے انداز دے نال پڑھ دے سن، اور قرآن پاک بڑی محبت دے نال پڑھ دے سن۔ اور سب تو وڈا وعدہ قاری صاحب وچ میں اے ویکھیا، پتر اینوں تھوڑا جہا پراں ہو جا، اے بہت میرے گلے دا مسئلہ بنانا۔ قاری صاحب نے جو نبی علیہ السلام دا نام پاک لینا تو انہیں کہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی، جدو بھی نبی علیہ السلام دا نام پاک لینا درود پاک پڑھنا، اللہ دے حبیب علیہ السلام میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمومنین رؤوف الرحیم جی۔ نبی کریم علیہ السلام جی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، حبیب کبریاء علیہ السلام نے فرمایا، شمس الضحیٰ بدر الدجا علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لیسا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعا تو ود کے اللہ دے نزدیک کوئی شے عزت والی نہیں، کوئی شے وقار والی نہیں۔ اور پھر قاری صاحب نے نبی علیہ السلام دا شان بیان کر دیا ہویا، فرمان پاک سنا دیا ہویا، اے بات کہنی ویرو توجہ فرماؤ، معزز سامعین اکرام توجہ فرماؤ میرے ویرو، وڈے بھی توجہ کرو، بچے بھی توجہ کرو، سامعین توجہ دے نال بات سنو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ اپنے رب دے قریب ادو ہوندا ہے جدوں سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے، جدوں سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے تے اپنے رب کولوں بہت زیادہ دعاواں کرو، سجدے وچ بہت زیادہ دعاواں کرو۔ میں تانوں جھٹکی بولی ترجمہ سناواں کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے رب نے تینوں سجدے پا دیتا ہے اپنے سامنے، وقت بڑا بنیا ہی، ٹائم بڑا بنیا ہی، موقع بڑا بنیا ہی، رب نو منا لے، جو کچھ لینا ہی لے۔ سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول، ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول، بول انگریزی پاویں فارسی چ بول، اردو سرکی یا بنارسی چ بول، سارے آندی اللہ ہی پکار سندا، وارو واری نہیں ہو ایکو وار سندا۔ او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ 29 والیو، تسی پہلا بولو پکی کچی والیو، او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ فیصل آباد والیو، تسی پہلا بولو حفظ آباد والیو، او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ وزیر آباد والیو، تسی پہلا بولو حفظ آباد والیو، او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والیو، تسی پہلا بولو پسرور والیو، خاکی ناری چپ بولو نور والیو،
वालियो, ना ओ आखे नेड़े आजो दूर वालियो, ना लैन ना कीतार ना तू तकरार, ना वेला मखसूस ना मंगल ऐतवार, ओनू जदों भी पुकारो ओ पुकार सुनदा, सत्तार ते गफार ओ जब्बार सुनदा। थोड़ी घट करो, घट यार आवाज घट रहन दे। यार आवाज घट कर। शेखुल हदीस नहीं है, उन्हें शेखुल हदीस नहीं आख्या, शेखुल तबलीग। बई तबलीग अल्लाह दे दीन दी करन दे विच बुढ़ा हो गया, जवानी च शुरू की सासू, बच्चा सी फिर जवान हो गया, जवान तो बाद बुढ़ा हो गया। शेखुल तबलीग है कि कुरान हदीस सुनादियां बुढ़ा हो गया। अल्लाह पाक दा खास करम, अल्लाह करीम दियां रहमतां, रब्बे जुल जलाल दा एहसान। इस वास्ते सुनो जरा, मालिक कायनात फरमांदे ने उदू रब्बकुम, फरमाया अपने रब नूं पुकारो, अपने रब कोलों सवाल करो, इज्जत दा सवाल करो ते मेरे कोलों, बख्शिश दा सवाल करो ते मेरे कोलों, शिफा मंगो ते मेरे कोलों, औलाद मंगो ते मेरे कोलों, रिज़्क मंगो ते मेरे कोलों, इज्जत मंगो ते मेरे कोलों, वकार मंगो ते मेरे कोलों, बहार मंगो ते मेरे कोलों, प्यार मंगो ते मेरे कोलों आख्या करो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका हुब्बका, या अल्लाह मैं तेरे कोलों तेरी मोहब्बत दा सवाल करना। मेरे मालिका मैं तेरे कोलों तेरी रहमत दा सवाल करना वा, तेरी बख्शिश दा सवाल करना वा, आसानी दा सवाल करना, मेहरबानी दा सवाल करना वा। मेरे अल्लाह मैं तेरे कोलों माफ़ी दा सवाल करना वा। अल्लाह करीम फरमांदे ने माफ़ी दे दी थी, इज्जत अता फरमा दी थी है, रहमत अता कर दी थी है, बरकत अता कर दी थी है। या अल्लाह जन्नत दा भी सवाल करना, फरमाया जा वाले मन खाफा मकाम रब्बे ही जन्नतान, तू एक जन्नत दा कहना जा मैं दो जन्नतां दे दिथियां ने। अल्लाह सानू सारे जन्नत दा हकदार बनाए। मिल के सारे आमीन आखो। अच्छा फिर अल्लाह पाक दियां करम नवाजियां वेखो तुसी, रब दियां करम नवाजियां। जेड़ा बंदा मालिक कोलों सवाल करदा है, अल्लाह तो कोलों डरदा है ते नबी अलैहिस्सलाम ते ईमान ले आंदा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफलैन मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यगफिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सारे प्यार नाल कहो, मुहब्बत नाल कहो। हजरात तवज्जो फरमाया जी, रब ताला फरमांदे ने ऐ ईमान वाले अल्लाह तो डर जाओ, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ते ईमान ले आओ। मैं की करांगा, युतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, मैं डबल रहमत अता करांगा, डबल बरकत अता करांगा, डबल करम करांगा, डबल फजल करांगा, डबल नजरे करम करांगा। अगली बात फरमाया मैं चैन अता करांगा, जिंदगी चैन वाली, करार वाली, मोहब्बत वाली, प्यार वाली बना देंगा। ते अगली गल वयगफिर लकुम, माफ़ भी फरमा देंगा ते जन्नत तुहाडे नाम अलाट भी फरमा देंगा। क्यों? मैं बेमिसल हाँ, मैं बेमिसाल हाँ, मैं जुल जलाल हाँ, मैं कदरदान बड़ा हाँ, मैं कदरदान बड़ा हाँ, मैं बड़ी कदर करने वाला हाँ। अल्लाह करीम फरमांदे ने मेरे कोलों सवाल कर, मेरे कोलों मंगते सही। फिर अल्लाह करीम दा फैसला सुनो। या अय्युहन्नास
अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। फरमाया तुसी सारे दे सारे मेरे फकीर हो, सारे दे सारे मेरे सवाली हो, मैं अता करने वाला हाँ। फरमाया नबी मेरे सवाली, वली मेरे सवाली, शहीद मेरे सवाली, सारे दे सारे मेरे सवाली, नबी पाक दे यार मेरे सवाली, सारे उलमा, सारे खुतबा, सारे शुआरा, सारी कायनात मेरे दर्दी सवाली है। सारे मेरे मोहताज ने, मैं कल्ला ही दाता हूँ। दाता कल्ला, मिल के बोलो सारे दाता, उच्ची बोलो दाता। साडा अल्लाह है भी कल्ला, सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद लम यलिद वलम यूलद। रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद, हुण ते सुबहान अल्लाह कह दे ओ सब। मौला मेहरबान कोलों कादे लई संगना, शहनशाह नूं छड्ड के फकीरां कोलों मंगना, साडे नाल रखना एवें ही हसद। रब ने तौहीद वाली कर छड्डी हद। ओए ज़करिया ने वेख दित्ती रब नूं आवाज़िया, 80 साल बाद इब्राहिम नूं नवाज़िया। नबी जिथों मंगदे ने ओनूं मार सद। मालका तेरी जात पाक तो सदके जाऊं। कई बंदे चंगे पढ़े सियाने बैठ, साडी अल्लाह सुनदा नहीं। आसमान तो आवाज आउंदी है, मैं सुनना वा। रब्बे कायनात फरमांदे ने व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारग तो भी करीब हाँ, तू कहना सुनदा नहीं। फरमाया मैं तेरे करीब हाँ। उदू रब्बकुम, मेरे को मंगो। तुम सारे मेरे सवाली हो, सारे मेरे फकीर हो। सारी दुनिया अल्लाह पाक दी फकीर है। इत्थे फकीर फकीरां नूं वेखना नहीं चाहते, हालां सारे अल्लाह दे फकीर ने। ओहदे गल पैंदा, ओहदे गल पैंदा, तू उधर ना आ, तू इधर ना जा, मेरे कोल ना बई, मेरे वेड़े आएगा तो मेरे को सुक्के लितर खाएगा, क्योंकि गिले की आवाज़ घट होंदी। खबरदार, मेरे डेरे थे आया, मैं लम्या पा जाएगा, दखण पहाड़ दा करके डांगा मारांगा। फकीर फकीरां नूं वेखना नहीं चाहते, ते कदीर सारे फकीरां दे उत्ते किड्डा मेहरबान। सुभान अल्लाह कह छड़ो, मर जाओ सुभान अल्लाह तो कह छड़ो। फिर आखो एक बारी, फकीर लड़न डे ने, कदीर आसमानां ते हसन डया। वो की कर दे हो, तुहानूं मैं काहदे लई बनाया सी? मैं तुहानूं काहदे वास्ते बनाया सी? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह करीम फरमाते ने मैं जिन्ना और इंसानों अपनी इबादत वास्ते बनाया। यो ही तकरीर नासर मदनी अगर करे ना, अल्फ आया से लाल खरीदने नूं वणज कोलियां दे ते पा बैठो। बंदियां नूं दुआ दे यकीन। अल्फ आया से लाल खरीदने नूं, अजीज़ां ने मन तवज्जो फरमाना, जरा गौर करना मेरी बात ते। अल्फ आया से लाल खरीदने नूं वणज कोलियां दे इत्थे पा बैठो। तेनू हुक्म सी कस्तूरी खरीदने दा, ढेर हिंग जवैन दे ला बैठो। कुरानो सुन्नत दे मोती ते लाल हीरे, विच गफलत हथों गवा बैठो। की जवाब देगा उस मालिक ताई जिदा हो के ओनू भुला बैठो। तो तुसी दुआ करो अल्लाह सारियां नूं इबादत गुजार बना दे। आमीन नहीं कहिंदे? एक बारी फिर आखो। मैं 58 चक तो चलिया, मेरे भाई जान मुहम्मद यूनस साहब रहमतुल्लाह अलैह दे बेटे मुजाहिद साहब कहने लगे मैं भी जाना है 29 चक वेखना है। आसफ साहब कहने लगे मैं भी जाना है।
ابو ہریرہ نوں میں کہا فس گئے بچ وہ اپنا ٹریفک دے تے یار دعا کر حاجی کولو دعاواں کروایا کرو. میرا یقین ہے کوئی بندہ دعا کروائے تو حاجی اگر دلوں دعا کرے نا حاجی راشد علی میرا خیال ہے کٹے بھی دودھ دین کے اگر یہ دعا کرے. ہاں کیونکہ اللہ پاک دعا سے حاجی نے ایک دعا کی تھی ہے قسمیں میں اتنے کہتا میں اپنا رانا علی حسن صاحب نو کہتا میرا بھراوا میں نہیں آ سکتا میں بڑی لمبی چوڑی ٹریفک فرمان لگے تسی آؤ تے صحیح. حاجی راشد علی صاحب فرماندے نے اللہ ضرور لے آئے گا اللہ تے بھروسہ کرو اللہ دے ہو جو اللہ دے کام جا رہے ہو تسی کہڑا ذاتی کام جا رہے ہو. مولانا صاحب آن والی گل کرو اللہ رستے ہموار کر دے گا. حاجی صاحب دے منہوں گل ہی نکل دی ہے پئی رستے سارے ہی صاف ہو گئے. دعا کر دیو اللہ پاک اسی طرح جو رستے صاف کیتے نے اللہ سانو معاف فرما. سارے کہو آمین. تیرا لمحہ سفر مسافرہ تو کلیاں پین راہ تینوں ہتھیں ودیا کرنگے رل مل پین پرا اے سونی سلکھی صورت نہ قبراں تے جھکا تو سجدہ کر ایک رب نو تے عالی درجے پا سب تو اعلیٰ تے سونی ہستی ساڑے سونے مصطفیٰ اطاعت کر کے نبی کریم دی تو سدھئی جنت جا. خدا دا واسطے پھر چھیڑے نا آوے میرے ہتھاں لو ویکھ یار پورا آ جا ایتھے آ خدا پاک دی قسم میں تقریر کرنا او مگروں کام پان دیا یار مولوی صاحب کی کرن دیا یار اللہ سونیا او تو 25,000 تے نہیں لیا مریم کو پورا چھاڑے دفعہ کرنے سپیکر چھاڑ دے ادھر آ میں تقریر کر رہا میں پہ کہیں نا یہ ایٹومیٹک سسٹم ہے دیکھا تو مولانا پیچھے بیٹھے ہیں. خدا دا واسطے چھاڑ دے یار دو چار گلاں کر لین. مولانا دا کی نا ہے قاری عبد المنان راضی ہوئے رب رحمان تینوں عرض کر رہا نبی علیہ السلام دا ادنا جہا غلام اے وے میرا ویر اے وے میرا یار اے دے نال بڑی بہار ہون سپیکر نو نہ پائیں بگاڑ. حضرات جڑی بات کرنا چاہنا تو اجو فرمایا جے مالک کائنات فرما دے نے میرے کولوں سوال کرو میرے کولوں منگو میرے کولوں سوال کرو میرے کولوں سوال کرو میں تہاڈا خالق ہاں میں تہاڈا مالک ہاں میں ذوالجلال والاکرام ہاں. سوال کرو میرے کولوں تسی میرے فقیر ہو میں تہاڈا داتا ہاں میں تہاڈا حاجت روا ہاں میں تہاڈا مشکل کشا ہاں میں دستگیر ہاں میں علی کل شیء قدیر ہاں میں احد ہاں میں صمد ہاں تسی میرے فقیر ہو میں تہاڈا قدیر ہاں. اور قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام جی اعلان فرما دیو قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میرے پیارے پیغمبر محمد اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیو اعلان فرما دیو اعلان فرما دیو وہ اللہ جنہوں چاہے عزت عطا کرے جنہوں چاہے ذلت عطا کرے جنہوں کو چاہے ملک کھو لوے جنہوں چاہے ملک عطا فرما دے. ساریاں قدرتہ مالک دے کول سارے اختیار اللہ دے کول سارے دے سارے اختیار رب ذوالجلال دے کول احکم الحاکمین دے کول نے. اللہ ہی علی کل شیء قدیر. اگے خدا پاک دی قسم ایڈا آواز سیٹ سی میں اتنا خوش سا میں بیاندا میرے مالکا اج 29 والے دا سپیکر کڈا ودیا ہے ایک واری چھیڑ دیتا جائے تے نہیں صحیح ہوندا. خدا دی قسمیں جدو چھیڑ دیتا جائے دوبارہ جویں اسمبلی وچ کوئی بندہ چھیڑ خانی چا کرے نا ساری اسمبلی بے سوادی ہو جاتی.
वक्त हुंदा है। चलो फिर आ जाएंगे किस वक्त, दो चार गल्लां सुन लो। मैं जी बात सुनाना चाहना, अल्लाह ही अला कुल्ली शैइन कदीर। यूसुफ नूं पाइयां खूह विच सुटिया, कहन लगे यूसुफ दा कम मुकिया। एक वेला आया आए बन के फकीर, अल्लाह ही अला कुल्ली शैइन कदीर। पैदा की रब ने सारी कायनात, सब नालों आला सोने मदनी दी जात। ओ जिसनू बनाया रब बदरे मुनीर, अल्लाह ही अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी दुनिया अल्लाह दी फकीर है। एक बंदा एक घर चला गया फकीर, तो कहता यार मैनू खैर पाओ यार, मैं माड़ा बंदा वा, गरीब बंदा। घर वाला कहता जा चला जा, हालात नहीं सही, असी आप बड़े तंग हाँ। वो कहता यार इंज ना करो, मैं माड़ा बंदा फकीर बंदा वां, मैनू खैर पाओ। घर वाला फिर कहता दिमाग ना खा, सानू जनाब टेंशन ना दे, सानू आवाज़ार ना कर। वो कहता मैं कोई ना कोई शै लैके जानी है। ये मकान वाला अपने मुंडे नूं कहता इनू बिजली का बिल दे दे, आपे तारदा फिरे। सदके जावां तुहाडे तो। फकीर हो के एडे तंग दिल हो, वो कदीर हो के कहंदा मैं तुहाडे सारियां ते अपनियां रहमतां करना वा। सुभान। कोई कहंदा है मेरा बिल 10,000, कोई कहंदा 20,000, कोई कहंदा 30,000, कोई कहंदा 40,000, और कोई कहंदा 50,000, कोई कहंदा 60,000, 70,000, 80,000, मेरा 90,000, लख मेरा बिल है। आसमान तो आवाज़ आउंदी है साडे दरवाजे ते आ, अपना घर छड़ के साडे घर आ, वजू करके 2 रकातां पढ़, 2 आंसू बहा, 2 लख भी होएगा तो असी खुशी नाल तार देंगे। एडा मेहरबान रब। तेरे दर पे तो आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कहाँ ये प्यारा दर और ये मेरी जबी, तेरे फजलो करम की तो हद ही नहीं, तेरे फजलो करम की तो हद ही नहीं। जिसको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उसको अपना बनाना तेरा काम है। मेरे मालिक ने फरमाया मेरे को मंगो तो सही, मेरे को सवाल ते करो, मेरे को सवाल ते करो, मैं तुहाडा खालिक हां, मैं तुहाडा मालिक हां। रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने व मिन आयातिहिल लैल वन नहार वश्शम्स वल कमर ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिल कमर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। फरमाया रात मेरी निशानी है, दिन मेरी निशानी है, चंद मेरी निशानी है, सूरज मेरी निशानी है। ना दिन नू सजदा करो, दिन नू खुदा ना समझे आजे, रात नू इलाह ना समझे आजे। फरमाया सूरज नू मुश्किल कुशा ना समझे आजे, चंद नू हाजत रवा ना समझे आजे। ये सारे दे सारे मेरी मखलूक ने, ते सजदा मखलूक दा हक नहीं, खालिक दा हक है। सारे मिलके बोलो सजदा किदा हक है? अल्लाह करीम दा। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह जी तुहाडी ही इबादत करने आ, तुहाडे कोलों ही मदद मंगने आ। इस वास्ते मौलाना मुहम्मद इसहाक उकाड़वी साहब खतीबे पाकिस्तान, मसलक अहले हदीस दे अजीम तर्जमान, मेरी जिंद जान जदों ऐलान करते ने ना रब दी तौहीद दा, दर गैरां दे तू ना जाया कर। एक बारी फिर आखो, राणा साहब फिर आखो,
در غیران دے عمر فاروق صاحب در غیران دے تو نہ جایا کر ایک رب دا ورد پکایا کر جیدہ رزق روزانہ کھانا ہے سر اس دے اگے جھکایا کر در غیران دے تو نہ جایا کر میرا مالک کتنا مہربان ہے اس واسطے میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے منو ہی سجدہ کرو میری خاطر ہی قیام کرو قل ان صلاتی نبی علیہ السلام کو اعلان کروایا رب تعالی نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین سونے اعلان فرما دیو بے شک میری نماز میرا زندہ رہنا میرا دنیا تو رخصت ہونا میری قربانی اللہ سبحانہ و تعالی واسطے وے للہ رب العالمین اس رب دی خاطر جیڑا تمام جہانہ نو پالنے والا ہے لا شریک لا اس دا کوئی شریک نہیں ہو وحدہ لا شریک ہے او وحدہ لا شریک ایک تو جھٹکی گل سناواں تواڈے بڑی ذہن چ آئی اگے سنایا کرو لوگوں دسیا کرو اے بات لوگوں تک پہنچایا کرو اگر کوئی بندہ کسی نے پوچھے جناب کنے بھائی ہو کہندا 5 بھائی ہاں 7 بھائی ہاں جے کوئی پوچھ لے تیرے ابے کنے نے کہندا چوڑا نہ مار کھچا نہ مارو بیوقوفا اگر کوئی عورت کسی شادی شدہ عورت نے پوچھے شادی ہوئی ہے ہاں بہن ہوئی ہے کنے بچے نہیں 2 دھیاں تے 2 پتر نے تے جے وہ کہہ دے تیرے خامند کنے نے کہندے نہیں کہندی ہے نہیں بکواس بند کرنی ذلیلے کہو جی بکواس پئی کرنی وہ دوجا خامد نہیں سننا چاہتی ہے دوجا ابا نہیں سننا چاہتا تو چنگا مسلمان ہے کروڑا حاجت روا بنائی پھرنا تینوں پتہ ہی نہیں رحمان دی طاقت تینوں پتہ ہی نہیں ذوالجلال والے کرام کتنیاں طاقتاں والی ذات وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ کولوں ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والے آ کمزور تو نہ منگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے آواز نہیں آئی پھر بول منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے عبداللہ یاسین صاحب عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ اللہ کولوں ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والے آ کمزور تو نہ منگ ساڈا اللہ شاہ زور ہے مل کے بولو سارے ساڈا اللہ اچھی بولو ساڈا اللہ شاہ اتھے بھی میں تو قرآن پاک دی آیت سناواں ایمان تازہ ہو جائے رب ذوالجلال فرما دے رہے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز فرمایا تسی کمزور ہو میں اللہ کلے ہی شاہ میں اللہ کلے ہی شاہ زور ہاں تو میں پھر تو ہی تے کہنا چاہنا اس نے ایسا پوجنا ہے اوہی پوجا دے لے کے ہوش کر بندے آ تو بن سے آنے مویا تو نہ منگی میاں مار جانے موئے ہوئے نہیں ہو ساڑے کام آم دے پرت نہیں ہوں دے جیڑے ٹور جام دے تینوں پٹھے راہ لایا ملوانے مویا تو نہ منگی میاں مار جانے دعا کرو اللہ سن توحید دی سمجھ عطا فرمائے مل کے آمین آکھو اچھی آواز نہ یار جیڑا بندہ جیڑا اللہ پرندیاں نو پالدا ہے وہ بندیاں نو نہیں پال سکتا اسی ایویں قسمیں گلاں کردے کئی مولوی
ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ, ਦੇਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ? ਮੌਲਵੀਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਨ ਕਾਨ ਲਿल्लाह ਕਾਨ अल्लाह लहू। ਜੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੈਕਟ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸੂਟ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਟੋਪੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ खुदा पाक दी कसम, मौलवी जनाब लिख लिख के पे देंगे। आ मेरा बड़ा मुंडा भी इमाम है, आ निक्का भी इमाम है, बचकारला भी इमाम है, फलाना भी इमाम। साडी मसीत दे 4 इमाम ने, लिहाजा बाजी जी साडा लख सीधा करो। खुदा दा वास्ता अल्लाह कोलों मंगो। बाजी तो खुद अल्लाह को मंगती है, चाचा नवाज शरीफ भी अल्लाह को मंगता है, चाचा जरदारी भी अल्लाह को मंगता है, चाचा शबाज भी अल्लाह को मंगता है। ये सारे अल्लाह को मंगो। मालक बड़ा में अल्लाह को होर मंग, यही तो तुहानूं मैं गल सुना रहा। अल्लाह को होर मंग होर तो ना मंग, कमज़ोर अकल वाले आ कमज़ोर तो ना मंग। मंगण वाला वेखो यारो सारा जग जे, अता करन वाला मेरा कल्ला रब जे। 2 3 5 किसे 4 तो ना मंग, 2 3 5 किसे 4 तो ना मंग। अल्लाह कोलों होर मंग होर तो ना मंग, कमज़ोर अकल वाले आ कमज़ोर तो ना मंग। ते गल सुनने वाली जे तवज्जो फरमाए, पूजी ना मर जाणिया नू मर जाणिया, मर जाएगा गिला सुक्का चर जाणिया। सियाणिया तू ओनू नहीं पछाणिया, जिन्ने तेरे उत्ते नीला तंबू ताणिया। उन्हें तेरा घर बनाया पर तू नहीं घर जाणिया, पूजी ना मर जाणिया नू मर जाणिया। अगे लफज सुनना जरा। राणा अली हसन साहब मेरे भाई जान बरादरे मोहतरम, गल सुनने वाली जे, बड़ी गल सुनने वाली जे। मेरे दोस्तों ध्यान करे जे, मालिक कितना मेहरबान है। सियाल किवें ठारिया हाड़ किवें साड़िया, वक्खो वक्ख मौसम लई सूरज चाड़िया। वक्खो वक्ख मौसम लई सूरज चाड़िया। तू हाड़ ठार के वखा, ओए तू हाड़ ठार के वखा, ओए ठर जाणिया पूजी ना मर जाणिया नू मर जाणिया। साडा रब हमेशा जिंदा, साडा रब हमेशा जिंदा। बोलो साडा रब हमेशा जागदे हो, साडा रब हमेशा जिंदा है। ते कि तुहानूं ऐ तो होर सुनावां, ईमान तुहाडा वध जाए। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, इल्ला बिसुल्तान, इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह करीम फरमांदे ने, ऐ जिन्नो ते इंसानों मेरी ज़मीन के किनारे खाली कर दो। गल बड़ी सुनने वाली। मेरी ज़मीन के किनारे खाली कर दो, उस जगह ते चले जाओ जेड़ी ज़मीन मेरे अलावा किसी होर ने बनाई होए। ते अल्लाह करीम फरमांदे ने, फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। जिथों भी जाओगे ज़मीन मेरी होएगी, किसे होर ने नहीं बनाई। सारा जहान, सारा जग, सारी कायनात, सारी दुनिया मैं कल्ले ने बनाई है। सारे दा सारा जहान बनाया ते कल्ले रहमान ने बनाया है। सारी दुनिया नू बनाने वाला कौन है? साढ़े मौलाना अहमद दीन साहब होंदे सन गखड़ दे, मुनाज़िरे इस्लाम। मुगल बरादरी दे नाल उन्हां दा तल्लक सी। मुगल खानदान, तुहानूं पता मुगलिया खानदान ने बादशाही की है। बादशाह मौलाना साहब सन, उन्होंने जुम्मा पढ़ाया। तो जुम्मे पता की कहते हैं? किकर अल्लाह ने बनाए ने, टालियाँ अल्लाह ने बनाइया ने, लेले दुंबे छतरे बकरे गावां मज्जां वच्छे कट्टे, ये सारे दे सारे रब ने बनाए ने। जमीन आसमान सितारे चन्न सूरज रब ने बनाए।
انہیں جمعہ ختم کیا، بعد دوسرے مولانا صاحب نے جمعہ شروع کیا. انہیں آخیا آ جا مولوی احمد دین کھ کوڈی نہیں یہ آتی، جدو جمعہ پڑھا ستارے اللہ نے بنایا، چند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا. مولانا صاحب اگلا جمعہ شروع کیا، جمعہ پڑھا کے فرماندے نے، جمعہ خطبہ پڑھ کے نال ہی کہتے ہیں میرے بھائی تو کہنا مولوی احمد دین یہ کچھ ہی آتا بھی اللہ نے عرشہ بنائی ہے، ہور دس تیری بیبے نے بنائی. انہیں آخیا یار مولوی صاحب نے کمال جواب دے بھئی، اور بھی تیری بیبے نے بنایا، سارا جہان اللہ نے کنے بنایا بولو. بندے اینا گلاں تے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ دی گل سن کے سگوں خوش ہونا چاہیے. ساڈے مالک نے سارا جہان سارا جگ بنایا ہے، سارا جگ بنایا اللہ کریم نے، ساری دنیا ساری کائنات نو ساڈے مالک سونے نے بنایا ہے. سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. او لوگ جنہاں آکھیا رب ساڈا اللہ ہے او تے پکے ہو گئے. او لوگ جنہاں آکھیا رب ساڈا اللہ ہے. اج تے دھند کوئی نہیں پئی، دھنداں پیندیاں نے پیاں تے اللہ ہی پاندا تے اللہ ہی لاندا ہے. پیدا کر جی اچھا میں پھر جاندہ ہی نہیں ہے پروانے دی محبت وے یہ کی نام ہے ثاقب دا پیار ویکھ لو. اس کہ جی تواڈے آن دی خوشی اج دھند ہی نہیں پئی، اسی جاندے ہی نہیں. مولانا صاحب نے کہنا گل تمہیں سناواں، مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی سن. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بڑے اللہ دے ولی سن مولانا محی الدین رحمت اللہ علیہ. ایک بندہ انہوں کو شکایت پہ لائے تو کہندا ہے او جی تانوں فلانا بندہ گالیاں دیندا سی پیا. مولانا فرماندے نے دیندا رہے میں لیندا ہی نہیں، او گالیاں دیندا رہے میں لیندا ہی نہیں. اخیر بندہ کو ہور آیا آگے کٹن لگ پیا، مولانا صاحب میں تانوں دباواں تسی تھک. فرماندے کوئی گل نہیں یار میں نہیں تھکیا رہن دے. کہنا جی مینوں سواب پیا ملدا ہے، نیکیاں پیاں ملدیاں نے. مولانا فرماندے نے مینوں بھی ملدیاں نے پیاں. آخے جی تانوں کیویں؟ لت پیچھا کر کے کہندے نے لے لے نیکیاں جدوں میں کٹانا ہی نہیں تے پھر تینوں کتھوں ملنیاں نے. سے پیارے بندے اللہ دے پیارے ولی او نہیں ہوندا جو پنگاں کٹاوے، نشا پی کے تہردیاں خبراں لے آوے، تتر بٹیرے تے ککڑ لڑاوے. ولی او نہیں ہوندا جو ٹولے مائیے گاوے، حرام شے دے ولی نیڑے نہیں جاندا، رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، نہ پیتی برائی دیاں کاتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے اے قرآن اس نو ولی آخدا ہے. ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رندا، نہ پاندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی کولوں ہوندا نہیں کوئی کم مندا، ولی 5 ٹائم مسجد نو جاوے، ولی ویکھیا تے خدا یاد آوے. کہہ دیو مل کے سبحان اللہ. اتنداں قسمیں تنداں ہاتھ نو ہاتھ نہیں دسدا، بس نو ٹرک نہیں دس، انیاں تنداں پہ تے تہاڈا پیار میرے نال وکھرا ہی ہے. میری تقریر سی موڑ کھنڈے، بڑی دھند پئی تے مینوں ایک بیلی کہندا کتھے میں بچے کیا دے کول آندا نہیں. میں دھند بڑی پئی ہو چھڈ دھند نو 5واں گیئر لا. کیا بات ہے
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਲੀ ਜੋ ਹੈ ਯਾਰ ਜੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਰਮ ਅੰਗੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤਣੇ ਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕਰ ਪੈਦਾ ਪੱਤੇ ਛਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਏ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦਾ ਕੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਰਾ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਰਾ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ। ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜੇ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ। ਓਏ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਡਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੂੜ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਰਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੱਚਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਧੁੰਦ ਪਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹ ਲੈ ਲੈ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਲੈ ਲੈ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ ਹਾਜੀ ਇਹਸਾਨ ਜੱਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਖੜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੱਤ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਖਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਆ ਅੰਦਾਜ਼। तो मैं जी बात थोड़े गोशगुजार करना चाहना अपने मालिक को मंगीए, खाले को मंगीए, जुल जलाले वाले कराम रहीम ते रहमान दे को मंगीए। सुनो फिर मैं जी गल कर रहा, अल्लाह मेरा सोहना है जिन्हों सजदा सजदा है, रिज़्क भी देंदा है, नाले ऐब भी कजदा है। इत्थे पहला कुरान पाक दी ऐ तो हो जाए। शाहुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेहुपुरी रहमतुल्लाह ने जो कुरान पाक की आयत पढ़नी शहादत वाली उंगली उठा के, अल्लाहुल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ करारम वस्समा बिना वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हुवल हय्यो ला इलाहा इल्लाहु। हाजी राशिद अली साहब तो जो हुवल हय्यो ला इलाहा इल्लाहु फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने अल्लाह दे नाल एहो जिहा प्यार
اپنے اللہ دے نال ہو جیا پیا تے گل سنیا جی شاہ جی قرآن پڑھتے ہیں سید صاحب قرآن پڑھتے سن سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا شاہ جی نے قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا شاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرمان گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ قیامت دا دن ہوئے گا رب ذوالجلال والو آواز آئے گی لمن الملک اليوم پھر اللہ کریم فرمان گے این الجبارون وین المتکبرون کتھے نے تکبر کرنے والے کتھے نے غرور کرنے والے جدوں کوئی جواب نہیں آئے گا تے رب ذوالجلال فرمان گے للہ الواحد القہار جہان دے اندر بھی میری بادشاہی سی اج معاشر دے میدان وچ میری بادشاہی ہے کتنا مالک مہربان ذوالجلال والاکرام میرے دوستو پھر چھوٹے شاہ جی نے قرآن جدو پڑھ دے نا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب ذرا مل کے بولیں ذرا زور سے بولیں ذرا گرج کے بولیں ذرا مڈوں سڈوں بولو ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر سن ذرا قرآن رب دا میں عرض کرنا چاہنا سن میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک دا قرآن رب ذوالجلال فرماندے نے لا تدرکہ الابصار لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر اللہ دا قرآن رب ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رانا اسلم صاحب نے پتہ نعرہ کیوں مارے او پرانا وقت یاد آ گیا نا جی چوک ہی طرز لائی سی تے گل بڑی سننے والی جی اللہ اکبر سنو قرآن پاک اللہ پاک فرماندے نے رب ذوالجلال نے فرمایا پھر لوگوں میرے پکارو وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے کو منگو مولانا یاسین بلوچ صاحب دی گل کر رہے ہیں او میرے بھراؤ بلوچ دیاں کیا بات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ بلوچ نو لمبی عمر عطا فرما
اور جو نبی علیہ السلام دا شان بیان کرتا پتہ کی کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار کی کوئی دھار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چند کواں انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ صاف نہیں، چند آپ بکھا دید دا پج لا کے اوندے عید دا، ایتھے یوسفان دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، ایتھے یوسفان پوچھدا کون ہے، سورج دی نیویں دھون ہے، ایک بار جس نے تکیا وہ پرت کے نہیں اٹھ سکیا، یا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھے ہی آمنہ دے لال۔ اب بلوچ دا نعرہ مارو، اب بلوچ دا نعرہ مارو، یاسین بلوچ صاحب نعرہ تکبیر، عظمت رب العالمین، عظمت اسلام، عظمت مصطفیٰ، مداح مصطفیٰ، مداح مصطفیٰ مولانا یاسین بلوچ صاحب۔ میں صدقے جاواں بلوچا، تو کتھے میں تیرے نعرے 29 چک دی مسجد وائی دے۔ اللہ بلوچ نو لمبی عمر عطا فرما۔ دو شیراں دے وچ بلی ہوئی ہاں اسے کہ میری آنکھیں چکھاں پو، بادشاہ میری آنکھیں چکھاں پو۔ میں تنوں گل سنا کول جیڑا کرے گا وہ ساتا بھی تے کرے گا، ساتا جیڑا کرے گا وہ چاڑیا بھی بھرے گا۔ انہیں چر وچ دسو اور نہ کوئی مرے گا تے رہندی کھیندی کسر جو میرا ہاتھ کٹی جائے گی تے انہیں چر وچ دسو یار بھی نہ آئے گی۔ ہے بادشاہ میں وارل تو جی گل سنانا چاہنا قرآن پاک تو سنیا ہے، میں ہوں ترجمہ سناواں تے بھائی صاحب دعا کریے۔ اللہ میرا استاد جی اینڈ دے اوتے نا دریا فوجو او تو ہی دے اوتے نہیں ایتھے نہیں پھر نہیں پھر میرے دوستو جڑی بات کرنا اللہ میرا سوہنا ہے جنہیں کرم فرمائے نے 29 چک والیاں بڑے بال عطا ہے۔ ہون تے سبحان اللہ اچھی آکھو اللہ میرا سوہنا ہے جدی مرضی چل دیئے ساری مخلوق لوگوں دے رزق تے پل دیئے۔ اللہ میرا سوہنا ہے، اللہ میرا سوہنا ہے جس رحمت فرمائی ہے اپنے گھر اندر ساڑی ملاقات کرائی ہے۔ اللہ میرا سوہنا ہے جس جہان بنایا ہے تاج ختم نبوت دا سونے محمد نو پہنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ میرا سوہنا ہے، اللہ میرا سوہنا ہے جس اللہ نے 17 جنوری نو بروز ہفتہ مولوی منظور نو 29 چک پہنچایا ہے۔ اللہ دے نام اتے مولوی منظور نے خطاب ختم فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حاجی طارق صاحب نے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حاجی طارق صاحب جڑے جدے رہے نے فیصلہ آباد والے تارک آباد محلے والے اللہ انہوں دی قبر روشن کرے۔ باقی کی دے لی بھائی یاسین عبداللہ یاسین دے والدین لی دعا کرو اللہ جنت عطا کرے۔ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین جنت عطا فرما۔ اللہ اس مسجد نو آباد فرما۔ یا اللہ تیرے ولی جڑے تیرے گھرانوں آباد کر دے اللہ انہاں دے گھرانوں آباد فرما۔ اللہ سب نو قرآن و سنت دا پابند بنا۔ مطلب مجاہد مغل صاحب اور آصف مغل صاحب دی امی جان ابو جان نو اللہ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہ بھی دعا کرو حاجی احسان صاحب 58 چک والے اللہ انہوں دی امی نو صحت عطا فرمائے، ابو جی نو اللہ جنت عطا کرے، انہوں دے بھائی ناصر صاحب نو اللہ جنت الفردوس دے۔ سارے دعا کرو اللہ بیماران نو شفا دے اور پریشان جڑے نے اللہ انہوں دی پریشانیاں دور کرے اور جڑے مقروض نے اللہ انہوں دے قرضے اتارے اور اللہ پاک 29 چک دے اتے سارے علاقے دے اتے پوری دنیا دے مسلمانہ تے اللہ اپنی رحمتان دی برسات کرے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔